মেরে বইটা মাদ্রাসার নিগরানি করি না মই মাদ্রাসার এবার নাই বিদাতে আর दूसरा तरफ हट्टी तालीम होते बारियो अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ाई हादीस सम्मेटे ओ बुखारी शरीफ दिवादे भा लाताना जे सम्मेटे उमरी बाक्कारा दी था सम्मेटे बुखारी शरीफ मर्देर तालीम एतल्लाह मुहाद्दिस तो माने ही बिशी बिशी বড় বড় মানুষের শান লই লায়েক মুহাদ্দিস লফজ মগা লাতানা যে সম্মেটে আমিও হাদিস পড়ে বিনা আমাদের মুহাদ্দিস পদ্ধতি তো বানাউদ্দিন मुहद्दिस होनर काबिल मुफ्ती होनर काबिल बाबूजी दिया तुम्हारा खोदिया तो शुक्रिया मगर मुइया दरबारे खुश होते गले अल्लाह दरबार में विषय बड़ा मुझे बोल ऐत अल्लाह तुम्हारा खोदिया न हुनी लो मुइया दरबारे खुश हो अल्लाह ताला तुम्हारा ख्वाम ताबे मोरे हकीकी मुफ्ती बनो मोरे हाकी की मुहद्दिस बनो यान तुम्हारा दुआ करीबा तुम्हारा खादिया ना रो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ওইনে সামর্তি মক্তবর্তী আদিয়া মাদ্রাসাতে আদিয়া দরসে বুখারী চলে তাফসীর চলে সামর্তি আল্লাহ আরো তোমারা ইনশাআল্লাহ হযরত আবু বকর দেখা দ্বীনের ফুদা ইনশাআল্লাহ ইখলাসের সাথে এই দ্বীনের গাতিরে খানল লেবা হই কোরআনের খানল লেবা হই ওইনে কোরআনি আমার আল্লাহ দুনিয়া মেরি আমার আল্লাহ ইবা হাদি দুনিয়া মেরি ইবা আমার আল্লাহ कामयाबीर जरिया कुरानी का हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन बार-बार होई इन्ना कुन्ना अदल्ला कौमिन फअअज़्ज़ना अल्लाहु बिल कुरआन हजरत उमर इब्न खत्ताब देखा जगह खुदा আমি বেশি হিংসা কম মক্কা ওয়ালার তামিলে দুনিয়া वाले এক আরেক বেটো হিলা জাহেল কম আমি হযরত উমর নিদানি এলমর খাতা বুঝা নয় যে হালত গালে তার ভিতর যে হাত আজ আমি জাহিলিয়ত করতে দেখো না মা যে হালত তার ভিতরে নয় ইলেকট্রন নয় ওনে দেখো না মা আখলাকে হাজার ভিতরে আসছিল কারণ নয় এতলা আয়ামে জাহিলিয়ত ইয়া নরফনা আফসোস করি দুনিয়া ওয়ালা ইবরা হাসল করে হযরত ওমর এ হাকিকত করে इन्ना कुन्ना अदल्ला कौमिन बिशे हिंसा कौमें दुनिया फअअज़्ज़नाल्लाहु बिल कुरआन अन्य जगह मिले फअअज़्ज़नाल्लाहु बिल कुरआन बिल इस्लाम अल्लाह ताला ये हमारा रे इज्जत दिए कुरान और द्वारा इस्लाम को ले ये कुरान को ले गाल आईने इस्लामी मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त केला कुरानी बा इस्लामर আসল উসুল শরাব আসল উসুল পুরা তাআল্লাহ হযরত আয়েশা সিদ্দিকাতি সাহাবায়ে কেরাম কোলে বুঝার কইছে ও আয়েশা শামাইলে তিরমিজি মেরা কাইফা কানা খুলুক রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আয়েশা সিদ্দিকা আম্মা জান আমারে কাউনে হতা হও না हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमन ने अल्लाह ये कुरान शरीफ में दे व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम या रसूल अल्लाह ओने खुलुक आदिम और भरा अल्लाह ये पैगंबर और अखलाक और तारीफ करे अल्लाह ताला सहाबाए किराम को तो पैगंबर और आशिक पैगंबर और सुन्नत और आशिक पैगंबर और अखलाक और जो तुम में खुलूक और तारीफ को जान लाई ये अखलाक तारीफ और तारीफ काबिल तारीफ अखलाक इन्होंने जिधर बुद्धर पैदा करी बल्ला मने को है तो अल्लाह अम्मा जान आयशा ती बुद्धर कर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ममदू अखलाक काबिल तारीफ अखलाक इनकी दे एक बोल हज़रत आयशा सिद्दीका ये फरमान दे पैगंबर सब्र खुलूक मिन अव्वलिही इला आखिरी একখান সমান করি কইলে মধ্যে খন্দর থাকবে বস ইদুর বুদু ওয়াকালাত কানা খুলুকুহু আল কুরআন খোদে পয়গম্বর আখলাক দিন কাবিলে তারিফ মমদু কুরআন শরীফ में व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कोई খোদে খুলুকিন কানা খুলুকুহু আল কুরআন
ওদের 30 পারা কোরআন আগাগোড়া হলুকে রসুলিল্লাহ। 30 পারা কোরআন আগাগোড়া হলুক রসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এতাল্লাহ কোরআনি বা আইনে দিন, কোরআন আইনে শরীয়ত, কোরআন আইনে ঈমান। এতাল্লাহ কোরআন হলে ইনশাআল্লাহ উজালা গরিবা ওইনে কোরআন আল্লাহ বলে সুন্নাত রাসূলুল্লাহ অটোমেটিক দিন হয়, দিন অটোমেটিক দিন হয়, ইসলাম অটোমেটিক দিন হয়, আখলাকে হামিদা